بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم رانا رايحين نديرو فرض الفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية للسنة الرابعة متوسط. ما نطولش عليكم، ما تنسوش اللايك سبسكرايب ونبداو. إذا عندنا النص تاع الموضوع راه يقول بن مهيدي le martyr qui souriait à la mort. Figure emblématique de la guerre de libération nationale, son image dans la conscience populaire est forte et empreinte d'une auréole toute particulière. Né il y a 95 ans au Doua Kouahi dans la commune d'Ain Mlila, ولاية دوم البواغي. البواغي هي البواقي. Mohamed Larbi Ben Mehidi est un héros algérien qui a su par son courage et sa conviction déstabiliser les troupes de l'armée française. D'une part, sa sagesse était un atout qui poussait l'ennemi à le respecter. Une déclaration faite par le colonel Jacques Aller qui disait que Larbi Ben Mehidi est impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Il me rappelait les chants de la résistance. affirma-t-il. برك نقول لكم هاد دوك نكمل نقرا النص باش نشرحه لكم. D'autre part, cette figure historique jouissait de bien d'autres caractéristiques dont celle du chef militaire, de l'intellectuel mûr, du stratège perspicace, de l'homme valeureux et du militant courageux. En effet, il faisait partie du groupe des 22 à l'origine du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Il participa même à l'organisation des premiers attentats dans la capitale, notamment ceux du 30 septembre 1956. Il s'agit de l'homme qui a déclaré « Jeter la révolution dans la rue, elle sera portée par tout le peuple ». Ben Mehidi est un homme hors du commun. Un patriote, un brave doté d'un courage infini et ce malgré l'atroce torture du colon français, ne baisse pas les bras jusqu'à son dernier souffle. Par ailleurs, El Hakim, le sage, comme le surnommaient ses compatriotes, avait demandé qu'on lui enlevât le bandage qui couvrait ses yeux pour voir si bourreau accomplir sale besogne lors de son exécution le 4 mars 1957. Enfanté par l'Algérie, le pays d'1,5 million de martyrs, ce symbole de la révolution restera jamais gravé dans la mémoire de son peuple. gravé برك انا غلطت في الكتيبة، عفوا خطأ مطبعي. المهم دوكا نبداو بالشرح تاع النص. بن مهيدي الشهيد الضاحك عند الموت. فيجر امبليماتيك، شخصية تاريخية تاع الثورة التحريرية الوطنية. صورته راسخة في ذاكرة الشعب بشكل قوي، ومعناتها صورته ملتصقة بشكل قوي وملتصق في ذاكرة الشعب. زاد عنده 95 سنة من اللي زاد في دوار كواهي، هذه البلاصة اللي زاد فيها لاكومين تاع عين مليلة، معناتها زاد في عين مليلة بالضبط في دوار كواهي الولاية تاع بواقي. محمد العربي بن مهيدي بطل جزائري اللي تعرف بالشجاعة تاعو والقناعة اللي زعزعت المشاعر، او كيما نقدر نقول المشاعر تاع لارمي فرونسيز، الجنود الفرنسيين. من جهة العقالة تاعو ساجس كانت كي نقدر نقول كوسيلة اللي خلات العدو تاعو يحترمه. une déclaration faite اعلان معناتها لو كولونيل هذا جاك الير، هذايا هذا العقيد جاك الير دار اعلان واللي قال فيه بلي العربي بن مهيدي
عندو شغل كالم هداك تاع خلاص عاقل بزاف، قنوع لدرجة خلاص وكالم بزاف. قالك بلي تاني كومون جاك عليه، قالك بلي راهو يفكروا في الأناشيد تاع المقاومة. من جهة أخرى سيت فيغور هيستوريك، هاد الشخصية التاريخية تتميز على شخصيات، تتميز أيضا بأنها كانت شيف ميليتار، و الانتيليكتويل معناتها بالنضج، مي غادي ماشي الحيط، مي غادي بأكسون سيركونفلكس، هاديك الأكسون اللي جايك شغل جابو، اللي جاية هكا، عفوا اللي جايك شغل هكا أكسون سيركونفلكس. إذا نكملو. يمتاز أيضا بالذكاء، الرجل الشجاع، وكذلك هو شارك في الجروب تاع 22 عند انطلاق الثورة التحريرية تاع أول نوفمبر. أيضا شارك في المنظمة تاع الإرهاب، ماشي إرهاب الإرهاب معناتها ربي قالنا في القرآن فرهبوا عدوكم، معناتها فرهبوا عدوكم معناتها تخلعوا العدو تاعك، ما تخلوش مثلا ما ترهبش العدو تاعك، انت رايح يقعد مستعمرك، تما لازم ترهب ولازم تسكن الخوف، ماشي إرهاب كيما هذيك تاع العشرية السوداء، إرهاب معناتها يرهبوا باش يرهبوا العدو تاعهم. وبالضبط في 30 سبتمبر 1956 أيضا هو الرجل اللي قال ألقوا بالثورة إلى الشارع ليلتقطها الشعب. بالمهيدي هو كان رجل خارج عن العادة، un patriote، un perspicace، وطني، un brave beauté، معناتها d'un courage infini، معناتها أيضا زعيم يمتاز بشجاعة غير منتهية بالرغم من تعذيب الجيش الفرنسي ولا الجنود الفرنسيين له. وأيضا هو ما يحطش يديه حتى الآخر نفس، معناتها ما يحبش هو يجاهد حتى وين تحرر البلد لحتى الآخر نفس تاعو. أيضا الحاكم هذا اللي هو لوساج قال على الوطن اللي هو عربي بن مهيدي، قالوا باللي قال لهم نزعوا لي البنداج على عينيا باش نشوف هادو ما يبوغوا الكريمينال، باش نشوف هادو ما الناس ما يعذبوا فيا، حتى وين هو تقتل في 4 مارس 1957. ولد من طرف الجزائر، بلد 1.5 مليون من الشهداء. ce symbole de la révolution، معناتها هذا الرمز تاع الثورة restera jamais gravé، ماشي gravé restera jamais gravé، معناتها سيبقى دائما مذكورا في ذاكرة الشعب الجزائري، البوبل، معناتها الشعب، حنا الشعب الجزائري الشعب تاعنا. إذا دي بالنسبة للنص والشرح تاعو. ننتقل الآن للأسئلة. إذا عندنا compréhension de l'écrit. عندنا أول سؤال choisis la bonne réponse. ce texte إيه هادو النص كاع النص اللي حنقراوهم هاد العام كاع افيزي ارغيومونطاتيف. تما عندنا هاد النص قال لنا يا ديسكريبتيف يا ناراتيف يا اكسبليكاتيف، وفي 3 افيزي ارغيومونطاتيف. نحنا خير التيب تاع التكست. 2 كومبليت ابارتير دو تكست، نكملو من النص، معناتها نستخرجو من النص نستخرجو لو تيم، لا تيز، لي كونيكتور كيما دابور، انسويت، اونفان، دون بار، دوتر بار، باغ ايور، اونفان. un argument دليل. قالنا d'après l'auteur pourquoi العربي بن مهيدي a-t-il mérité le respect de l'ennemi. قالنا من طرف الكاتب علاه العربي بن مهيدي فرض الاحترام تاع معناتها رجع العدو تاعو يحترمه، فرض الاحترام. 4 comment العربي بن مهيدي a été tué، كيف قتل العربي بن مهيدي. 5 répond par vrai. A.
Ben Mehdi a participé au déclenchement de la guerre de libération. انت بن مهدي شارك في الثورة التحريرية الوطنية. B. Le martyr algérien n'a pas torturé par l'armée française. معناتها هذا الشهيد الجزائري ما تقتلش من طرف الجنود الفرنسيين وما تحكمش من طرفهم. عندنا أيضا سادسا سي relève du texte. A. Le synonyme de criminel. Criminel نستخرجو حنا لقينا ديجا مقبت قلتها لكم bourreau. L'antonyme du premier ضد تاعو بين dernier. Un mot appartenant au champ lexical de guerre. champ lexical. champ lexical قالنا نقولهم كلمة من champ lexical تاع guerre. مثلا نقولو حنا l'armée. Une PSR اللي هي proposition subordonnée relative. حنا عندنا proposition subordonnée relative, proposition subordonnée complétive, conjonctive. معناتها عندنا PSR PSCC. حنا قلنا نستخرجو لهم PSR اللي هي proposition subordonnée relative نعرفوها من que إلى آخره. 7. Souligne et précise les propositions dans les phrases suivantes. معناتها قالنا نسطروا على البروبوزيسيون ونبريسيزيوها. معناتها نقول لهم إذا هذه PSR proposition subordonnée relative ولا هذه PSCC proposition subordonnée complétive conjonctive. عندنا الجمل A. Les Français ont exécuté l'héros que l'Algérie a enfanté. B. Les Algériens souhaitent que Ben Mehdi soit vivant aujourd'hui. 8. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. A. Il faut que tous les Algériens savoir. Le verbe savoir. هنا باين حنكونجوغيوها في subjonctif, présent subjonctif. Que les martyrs ont sacrifié leur vie pour libérer l'Algérie. B. Le colonel Jacalaire pensait que Ben Mehdi être le verbe être sage impressionnant. هنا باين حنكونجوغيوها في الماضي ونقدر نديرو l'imparfait كيكونجوغيوها. أيضا عندنا situation d'intégration. Voici l'introduction et la conclusion de ton texte. Rédige le développement de ce dernier. معناتها قلنا هاكو تفضلوا هاكو المقدمة والخاتمة تاع النص نتوما ديروا العرض تاعو. عندنا المقدمة. حسب بن بوعلي était l'un des symboles de la résistance féminine de la guerre de libération. بعد عندنا d'abord بعد كنا حنا نديرو le développement d'abord argument exemple بعد ensuite argument exemple بعد enfin argument exemple بعد la conclusion اللي مدوها لنا. Finalement cette femme figurine de la lutte féminine trouva la mort le dimanche 8 octobre 1957 en compagnie d'Ali Lapointe, du petit Omar et de Hamid Bouhamidi. Elle n'avait que 19 ans. هذا بالنسبة للموضوع. قريت لكم النص، شرحت لكم، قريت لكم الأسئلة وشرحتهم لكم، قريت لكم الموضوعية الإدماجية وشرحتها لكم. الآن نروح للحل تاع الموضوع. برك نسيت ما قلت لكمش في الوضعية الإدماجية هذيك حنايا على شنو رايحين نتهضروا. حنا ما نسحقوش كاع دوك المعلومات اللي مدوها منا، نسحقوا الشخصيه تبنى حاسبه من بوعلي، ما لا نعطيوش نعرف على حاسبه من بوعلي في الديفلوبمون. هذا ما كانش عندي. بوها كوريكسيون. عندنا الحل تاع كومبريهنسيون دو ليكري. اول سؤال شوازي لا بون ريبونس. حنا مازلنا في المقطع الاول، تما تيب اللي رايح يكون هو ديسكريبتيف افيزي ارغيومونطاتيف. باينه هذه افيزي ارغيومونطاتيف مي ديسكريبتيف. عندنا دو complète à partir du texte. نعطيهم le thème, la thèse, les connecteurs et un argument. Le thème هو العربي بن مهيدي باسكو نصو يهضر على العربي بن مهيدي. La thèse point de vue de l'auteur, رأي الكاتب. محمد العربي بن مهيدي est un héros algérien qui a su par son courage et sa conviction déstabiliser l'armée française. عندنا les connecteurs. Du part, d'autre part, par ailleurs. هادو هما اللي عندنا لي كونيكتور اللي هما كيما دابور انسويت اونفان. حنا لقينا حنا في النص عندنا هادو. عندنا ايضا ان argument دليل. Cette figure historique jouissait
de bien d'autres caractéristiques. هذه معلومة واللي هي قد تكون دليل تما ان argument. عندنا 3 قالوا لنا كيفاه احتوى العدو ولا يحترم العربي بن مهيدي. العربي بن مهيدي a mérité le respect de l'ennemi car il était sage. معناتها كي كان ساج كان عاقل العدو تاعو ولا يحترمه. أيضا ننتقل الآن للسؤال الرابع. 4 العربي بن مهيدي a été tué par conviction. معناتها مات مغدور. 5 réponds par vrai ou faux. الجملة الأولى اللي قلنا فيها باللي العربي بن مهيدي شارك في الثورة التحريرية هي فغي باسكو شارك كما كيف نعرفو حنايا. والدوزيام الشاهد الجزائري ما تحكمش من طرف الجيوش الفرنسية، وهذه فو باسكو ما حكموه وقتلوه وقالبنا بلي نحاولوا الجلدة تاع راسو كي قتلوه. 6 سي غلاف دو تكست. لو سينونيم تاع كريمينال قلناها في النص بوغو. لونطوني بخوميي باينه ديرنييه. شون ليكسيكال الحقل تاع الكلمات معناتها كلمه راهي تشر على لاغير كي تسمع لي جوندارم تتفكر الحرب مالا هي مش شون ليكسيكال تاع غير. اون بي اس ار عندنا نقدروا نديرو كو كي دون اكسيتيرا. المهم حنا لقينا دون وموراها واش كاين كاين فيرب ولا نو كاين نو تما دون سال دو شام ميليتير. حنا ما كملناهاش برك لازم نكملو. كنكمل تلقى فيرب تما هادي اون بي اس ار. عندنا 7 souligne et précise les propositions dans les phrases suivantes. هنا الجملة الأولى هي PSR. لا فراز دوزيام هي PSCC. لا فراز الأولى كيف خرجنا لقينا كو وفي لا فراز دوزيام تاني لقينا كو. Les Français ont exécuté l'héros que l'Algérie a enfanté. que l'Algérie a enfanté كاين فيرب تما كي كاين فيرب تسمى هي شنو PSR. بعدتك كان les Algériens souhaitent que Ben Mehdi soit vivant aujourd'hui des PSCC باينة بس كاين أمر. المهم حنا نروح الآن للتمرين الثاني اللي هو آخر التمرين. إذا عندنا correction نكملو فيها. 8 conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps et au mode qui convient. الجملة الأولى قلت لكم باينة في subjonctif تما sache اللي هو savoir هو لازم يتحفظ في présent subjonctif. والدوزيام قلت لكم بلي l'imparfait تما باينة على خاطر l'imparfait باسكو في الماضي. Bon, première phrase, il faut que tous les Algériens sachent que les martyrs ont sacrifié leur vie pour libérer l'Algérie. B. Le colonel Jacques pensait que Ben Mehdi était sage et impressionnant. عندنا أيضا situation d'intégration. حنايا قلنا بلي راهي تهضر على حسيبة بن بوعلي. بعد من حسيبة بن بوعلي ما نشوفو لا المقدمة لا الخاتمة. عندنا أول حاجة d'abord elle était curieuse على حسيبة بن بوعلي et très éveillée dès son jeune âge. Elle était révoltée contre les conditions immontables de vie des Algériens. Ensuite, Hassiba intégrait l'un des réseaux des Fidayines d'Alger à la fin de l'année 1956. Son groupe a été chargé de la fabrication des bombes et de leur dépôt sur les lieux d'opération. Enfin, cette héroïne avait le physique qui convient pour passer inaperçue. Elle était blonde aux yeux clairs, ce qui l'aidait tant pour sortir des produits de l'hôpital que pour déplacer ou poser une bombe. بعد هذه النهاية اللي هما مدوها لنا قريتها لكم. المهم حنايا واش قالوا بلي هي كانت فتاة شجاعة ومتيقظة جيدا في عمرها في الشباب. ايضا هي كانت تعاون بزاف كانت تنقذ بزاف الحياة تاع الجزائريين باسكو هي كانت تداويهم. انسويت حسيبة كانت تشارك في لي ريزو تاع الفدائيين كانت هي من الفدائيين في العام تاع شاركت معاهم في 1956. الجروب تاعها كان يخدم البومبات باش ينشرهم في كل بلاصه ويحطوهم يطردقوهم على لي زارمي فرونسي لارمي فرونسيز. اونفان بعد قالوا هاد البطله كان عندها واحد شغل كان شبه القوريه تما ما كانوش يفيريفيوها تما كي كانت تمشي الدواوات ما كانوش كاع يفيريفيو.
تما هي كي كانت تمشي دوات ما كانوش كاع من فيريفيوها على باسكو كانت شغل تبان قوريه، تما يقول هادي قوريه هادي كيما حنايا ما نعسوهاش نورمال. هي اون كانت دير في الصاك تاعها البومبات ودواوات باش تروح تداوي وتاع تزرع البومبات، ما كانوش يعسوها باسكو كانت تبالهم، كانت تبان فرنسيه. بعدا تكفينا قريتها لكم قبل. المهم بهذا رانا كملنا هذا الموضوع، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. ما تنسوش اللايك سبسكرايب، نخليكم في امان الله والسلام عليكم.